isa si ko mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Uthman bin Affan na isa amiyatiruno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina ma darra Uthman ma sana'a ba'da al-yawm. Pamana ipo ni man to tiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din ka binasaan so Uthman si ko punggil baknian saging ka iya pinggil sabab saging kay pinggil bakyan ay pinggil buko Uthman saging utawras na pamana suta mo kyan na ini durugin si ku jihad na miyausar sa emana niyan na so madag lama maadipa agaga uba pamangpad sang to di kipes gawa si ku mga redway kay debayran mga gumaan dakiran so mga wasail si ku kapag tidawa debayran mga pedang debayran mga kuda debayran mga